Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Guys, langsung aja kita buka Gcam Nikita versi 2.0 guys. Kita izinkan semuanya guys. Kemudian kita masuk ke setelan dan kita scroll paling bawah guys. Nanti ada konfigurasi, kemudian nanti disimpan guys. Ini untuk wadah tempat config-nya guys. Setelah selesai mengesave, jangan lupa kita langsung masuk ke file manager dan kita ambil config yang sudah di download dan kita pindahkan ke folder internal, kemudian Gcam, kemudian config 7, kemudian ditempel guys. Setelah selesai memindah config, kita buka lagi Gcam Nikita versi 2.0. Kemudian nanti kita ketik dua kali, kita ketuk dua kali di sini ya guys. Kemudian kita pilih config natural day, kemudian dikembalikan. Langsung aja kita coba guys. Kita coba untuk motret ya guys. Ini confignya natural day guys. Jadi ini untuk kulit manusia hasilnya bagus guys. Kita lihat hasilnya guys. Dan hasilnya seperti ini guys. Wow, hasilnya mantap guys. Kita coba lagi ya guys. Kita coba lagi guys buat motret ya guys. Jadi jangan lupa difokus dulu. Jika sudah fokus nanti bisa langsung jepret. Dan kita lihat hasilnya seperti ini guys. Oke guys, selamat mencoba. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on